बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ताहिर रशीद कलिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप जानते हैं कि आप सबको और मुझ समेत सब लोगों को, सब पाकिस्तानियों को इस वक्त अगर किसी शदीद परेशानी का सामना है तो पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत इस वक्त मुल्क में पैदा हो गई है, उस हवाले से सब लोग बड़े परेशान हैं और सब लोग ये इंतज़ार भी कर रहे थे कि जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो शुगर माफिया पर हाथ डाल रहे हैं, मुल्क के करप्ट लोगों पर हाथ डाल रहे हैं, तो वहीं जब बारी आती है मुल्क के अंदर सस्ती अशियाए खुरनोश हों या सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत हों, उनकी फराहमी के हवाले से जब भी बात आती है तो आवाम तक वो फवायद नहीं पहुंच पाते जिसकी आवाम तवक्को कर रहे होते हैं। आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि मुल्क में एक मिसाल बड़े आम तौर पर दी जाती है और हर शख्स इस बात को सुन भी चुका है और बहुत से लोग इसको कहते हुए भी नजर आते हैं कि मुल्क में जी पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, इसलिए बाकी चीज़ों पर अब इसके असरात पड़ना शुरू हो गए हैं और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली, यानी कि जिनका पेट्रोल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं या दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत जहां पर यूज़ होती हैं, वो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री या उससे रिलेटेड मसनूआत अगर महंगी हों तो बात समझ में आती भी है, या अगर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होती हैं तो वहां से अगर आवाम को रिलीफ मिलता है, जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत अगर सस्ती हो जाएं तो किरायों में कमी होनी चाहिए, लेकिन किरायों में कमी नहीं की जाती, अगर की भी जाती है तो उस तनासुब से नहीं की जाती जिस तनासुब से आवाम सोच रहे होते हैं। तो यही सूरत हाल आजकल हमारे सामने भी है और हमने देखा कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है, और ये किसी एक शहर की बात नहीं है, हर शहर हर सूबे के अंदर ये सूरत हाल देखने में आ रही है, वो छोटा शहर हो, कस्बा हो या मुल्क के बड़े शहर, बड़े आबादी वाले शहर हों, हर एक शहर के अंदर शहरियों को खारी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वजह क्या है जी? कि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई है। ये किल्लत पैदा हुई नहीं, ये किल्लत पैदा की गई है। ये वही माफिया है नाजरीन, ये वही माफिया है जो जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो ये सबसे पहले कीमतें बढ़ाते हैं, सबसे पहले फायदा उठाते हैं, लेकिन जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों या अशियाए खुरनोश की कीमतें हों तो इसी माफिया को जो है वो सर में जो है वो इनके दर्द उठना शुरू हो जाता है और ये कीमतें कम करने का नाम नहीं लेते बल्कि मसनूई किल्लत पैदा कर देते हैं। आप और मैं, हम सब इस सूरत हाल से इस वक्त दो चार हैं। बिलाखिर अब वजीर आजम इमरान खान ने इस सारी सूरत हाल पर नोटिस लिया है। आगे चल के मैं आपको इजलास की कहानी भी सुनाता हूं कि किस किस वजीर की जो है वो वजीर आजम ने खिंचाई की है, किस किस वजीर को जो है उन्होंने सख्ती से डांटा और किसको तलब करने के हवाले से अहकामात दिए हैं। इससे पहले कि हम इस सारे टॉपिक की डिटेल में जाएं, मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जनाब, विफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज हुआ। इस इजलास के अंदर इमरान खान ने इससे पहले के जो एजेंडा पर रखे गए आइटम्स थी, जो एजेंडा पर रखे गए मामलात थे, उनको डिस्कस करते इमरान खान ने कहा जी कि इस सारे मामले को तो एक साइड पर रखा जाए। पहले मैं ये चाहूंगा कि हम पेट्रोल की किल्लत और पेट्रोलियम मसनूआत की जो शॉर्टेज हो गई है मुल्क के अंदर, मुझे उसका जवाब चाहिए। तो यकीनी तौर पर अब जवाब किसने देना था? मुतालिका वजीर हो या मुआवने खसूसी हो, ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती थी। तो मुतालिका वजीर थे जनाब अयूब खान साहब के बेटे उमर अयूब साहब, जो कि विफाकी वजीर हैं इमरान खान की कैबिनेट के, और उनके मुआवने खसूसी हैं, नाम मेरे ज़हन से स्किप हो रहा है, तो उनके मुआवने खसूसी जो है, इन दोनों को जवाब देना था। इन दोनों ने जवाब क्या देना था वहां पर? तो जब दीगर वज़रा ने उनसे सवालात किए, नदीम बाबर साहब, उनके मुआवने खसूसी हैं नदीम बाबर साहब, नदीम बाबर और उमर अयूब साहब की जो फिर खिंचाई हुई, इसका भी मैं हवाला आपको सुनाता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने पूछा कि जनाब, जब पूरे एशिया के अंदर पेट्रोल सबसे सस्ता मैं फराहम कर रहा हूं, यानी कि वजीर आजम पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो दे रही है, तो अब क्या तकलीफ हो गई है, अब क्या परेशानी हो गई है कि जनाब पेट्रोल आवाम तक नहीं पहुंच रहा? जब पेट्रोल की कीमत 115-17 रुपए थी उस वक्त तो ये शॉर्टेज ना हुई। अब चूंकि पेट्रोल की कीमत 74-75 रुपए है तो इसलिए इसके सम्राट आवाम तक पहुंचने चाहिए थे। आवाम ये सोच भी रहे थे कि जो आलमी मार्केट के अंदर जो कीमतें कम हुई हैं उसके सम्राट यकीनी तौर पर हम तक पहुंचने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। उमर अयूब साहब जो हैं उनका मैं आपको जवाब बताता हूं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। लेकिन उससे पहले इमरान खान ने कहा कि जो चेयरमैन ओगरा हैं उन्होंने इस सारी सूरत हाल पर क्या नोटिस लिया है, क्या इकदाम किए हैं, और अगर वो मुबैना तौर पर इसमें मुलव्विस हुए तो फिर उनकी खैर नहीं होगी। फिर हर वो शख्स
جس نے یہ مصنوعی بحران پیدا کیا ہے, جو یہ مافیا کے ساتھ دیتا نظر آیا ہے, یا وہ لوگ جن کے پاس سپلائی تو موجود تھی لیکن انہوں نے اپنے ایگریمنٹ, یہ جتنی بھی پاکستان کے اندر پیٹرولیم کی سپلائی والی کمپنیاں ہیں جہاں سے آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں, مختلف پیٹرول پمپس ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, انہوں نے ایک مقررہ حد تک شارٹیج مقدار اپنے پاس رکھنا ہوتی ہے تاکہ ملک کے اندر شارٹیج پیدا نہ ہو. عالمی مارکیٹ کے اندر قیمتیں چاہے کم ہوں چاہے زیادہ ہوں, یہ اس تناسب کے ساتھ اپنے پیٹرولیم کی جو مقدار ہے اس کو بڑھاتے ہیں, کم کرتے ہیں, لیکن قلت پیدا ہونے کے حوالے سے یہ وہاں پر شورٹی دیتے ہیں حکومت پاکستان کو, اوگرا کو, کہ ہم شارٹیج پیدا نہیں ہونے دیں گے اور جو مقررہ مقدار ہے, جو مقررہ ہمارے پاس پیمانہ ہے, ہم اس سے نیچے اپنی مقدار کو نہیں آنے دیں گے اور عوام کو ہر صورت جو پیٹرولیم کی قیمتیں, جو پیٹرولیم کی جو فراہمی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی, وہ یقینی بنائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو عمران خان نے پوچھا کہ جو چیئرمین اوگرا ہیں وہ اس ساری صورتحال میں انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں, وہ کتنے ذمہ دار ہیں, مجھے اس کی بھی رپورٹ چاہیے. اور اگر چیئرمین اوگرا یا متعلقہ محکموں کے لوگوں میں سے کوئی بھی شخص جو کہ ذمہ دار ہے اور اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی. آئندہ اجلاس میں میں اس حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ میرے سامنے ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا. اچھا جی, اب بات کر لیتے ہیں ہم عمر ایوب اور ندیم بابر صاحب کی. یقینی طور پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے کہ ان کے متعلقہ وزیر جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب ہیں اور ان کے معاون خصوصی ہیں جناب ندیم بابر صاحب. ندیم بابر صاحب کے مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, میاں شہباز شریف ہوں, میاں نواز شریف ہوں, یہ ان کے بھی قریبی لوگوں میں سے ہی جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے. اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گیس اور پیٹرول کے حوالے سے جو معاملات طے ہوتے ہیں اس میں ان کی اپنی کمپنی اور ان کے اپنے معاملات اور اپنے شیئرز بھی, یہ ایک لمبی کہانی ہے, اس پر ہم پھر کسی وقت جو ہے اس پر ڈسکس کریں گے. لیکن جب ان سے سوال کیا گیا عمر ایوب صاحب سے کہ جناب اس کا جواب دیں, آپ لوگوں کے پاس اگر شارٹیج ہونی بھی تھی تو آپ کے پاس وہ متعلقہ مقدار, جو مقدار ہونی چاہیے تھی, مطلوبہ مقدار, وہ کیوں موجود نہیں ہے؟ تو عمر ایوب صاحب نے کہا جی کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے پاس تقریباً 2 لاکھ ٹن میٹرک ٹن جو ہے ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے اور تقریباً یہ 7 دن کا ذخیرہ ہے. چونکہ عالمی مارکیٹ کے اندر تقریباً $12 قیمتیں بڑھ گئی ہیں فی بیرل, تو اس لیے کچھ کمپنیاں انہوں نے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے خریداری نہیں کی, کچھ نے جو ہے وہ خریداری تو کی ہے لیکن ابھی تک سپلائی نہیں پہنچی. تو اس حوالے سے میں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر اپنا وضاحتی بیان بھی دیا ہے, میں وہاں پر بھی وضاحت کر چکا ہوں. تو اس پر بابر اعوان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو انٹرپٹ کیا اور کہا کہ آپ نے باقی سب کچھ تو کیا ہے عمر ایوب صاحب, لیکن آپ کے سارے کے سارے عمل کے دوران ایک ایکشن جو ہونا چاہیے تھا اس کی کمی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس پر یقینی طور پر ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ تھوڑے جذباتی بھی ہو گئے. شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے ندیم بابر صاحب سے سوال کیا کہ جناب ندیم بابر صاحب, آپ اگر اجلاس کے اندر موجود ہیں تو آپ کو یہاں پر ٹھنڈی ہوا میں بٹھانے کا اور اس اجلاس کے اندر بٹھانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آئیں, بیٹھیں اور جناب اپنی من گھڑت باتیں ہمیں سنائیں اور اس کے بعد چلے جائیں. آپ ٹیکنوکریٹ ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, آپ معاون خصوصی ہیں کہ آپ اس ساری صورتحال پہ جو ہے ہمیں بریف کریں اور آپ جو وضاحتیں ہمیں پیش کر رہے ہیں آپ کی یہ وضاحتیں قابل قبول نہیں ہیں. تو اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں صرف وہی نہیں, مراد سعید صاحب, اس کے علاوہ میاں محمد سمرو صاحب, فیصل وابڈا صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی اس ساری صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا. اور وزیر اعظم تو یقینی طور پر پہلے ہی تپے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ عوام اتنی لمبی لمبی لائنوں کے اندر لگے ہوئے ہیں, ہم وہ ملک ہیں جس نے پورے خطے کے اندر, ایشیا کے اندر سب سے سستا پیٹرول جو ہے وہ پاکستانیوں کو فراہم کیا تاکہ کرونا کی صورتحال کے اندر جو ہے پاکستانیوں کو کچھ ریلیف مل سکے, لیکن ہمیں کچھ ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو آپ کا یہاں اس ٹھنڈے اجلاسوں کے اندر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام نے اگر ہمیں سلیکٹ کیا ہے, عوام نے اگر ہمیں چوز کیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے بھی عوام کو وہ مطلوبہ معیار, وہ توقعات جو کہ ان کی ہم سے وابستہ ہیں, ہم نے ان پر پورا اترنا ہے. تو وزیر اعظم نے یہ حکم دیا ہے کہ جلد از جلد اس ساری صورتحال پر قابو پایا جائے اور 7 روز کے اندر اندر عوام کو اس پریشانی سے نکالا جائے. عوام بیچاری لمبی لمبی قطاروں کے اندر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور جن پیٹرول پمپس پر پیٹرول مل رہا ہے تو وہاں پر اضافی
इजाफी नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। ये जुल्म आप देखें कि पाकिस्तान में जब भी कोई चीज सस्ती होती है तो ये माफिया जो है ये सर उठाना शुरू कर देता है। अब कहा तो ये जा रहा है और इस बात की तरफ निशानदेही की भी गई है कि जो मुतल्लिका लोग जो इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस सारे बहरान से फायदा उठाया है, ना सिर्फ उनके लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे, उनको जुर्माने किए जाएंगे, बल्कि जो जो लोग मुलविस होंगे और उनके खिलाफ जो रिपोर्ट सामने आएगी उस पर कार्रवाई भी होगी। अब देखना यह होगा कि इससे पहले की हुकूमतों में भी इस तरह के बहरान आए, लेकिन आज तक हमने देखा कि इन लोगों को जो है वो नकेल नहीं डाली जा सकी। लेकिन इमरान खान जो कि एक्शन के हवाले से खासे जो है वो मशहूर होते नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से अभी रिसेंटली उन्होंने शुगर माफिया पर हाथ डाला है, उनके अपने लोग भी इसमें शामिल थे, उन पर भी हाथ डाला जा रहा है, जिस अंदाज से वो स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये उम्मीद तो की जा सकती है कि खान साहब इस माफिया को नकेल डालेंगे और आवाम देखेंगे कि इस माफिया ने जिसने आवाम को लूटा है, जब आवाम को रिलीफ की तवक्को थी तो उसने इस आवाम को लूटा है। तो देखना यह होगा कि इमरान खान साहब इस माफिया को नकेल डालेंगे, एक और मिसाल कायम करेंगे, या फिर ये भी जिस तरह हमने पहले देखा कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बातें होती रही और निशान इबरत बनाया जाएगा, इस तरह के बयान दिए जाते रहे, तो ये भी बयान साबित होते हैं, या फिर इमरान खान अपनी रिवायात को कायम रखते हुए इस माफिया को एक मर्तबा फिर से नकेल डालेंगे। इस इजलास के अंदर जो है असद उमर साहब और बाकी जो विफाकी वज़रा थे, उन्होंने भी खासी तनकीद की उमर अयूब साहब पर और नदीम बाबर साहब पर कि आप लोगों को अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाना चाहिए, और अगर आप हमें जो है हमारी तशफ़ी नहीं कर पाए, हमें तसल्ली नहीं दे पाए, तो यकीनी तौर पर बहुत से फ्लॉज मौजूद हैं जिनको पुर करना जो है वो अभी बाकी है और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि खान साहब और उनकी कैबिनेट जो है आवाम को इस अजाब से निकाल पाते हैं। जो मुतल्लिका लोग हैं, जिन्होंने जिस माफिया ने इस सारे बहरान से फायदा उठाया है, क्या उनको नकेल डाली जा सकेगी या नहीं, इस हवाले से हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको अपडेट जरूर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और खासतौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।